हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुछ अर्सा पहले मुझे याद पड़ता है कि हमने बात की थी इल्लीगल डिस्पोज़ेशन की। इल्लीगल पोज़ेशन या डिस्पोज़ेशन उन लोगों के घरों की, उन लोगों के प्लॉट्स की, जिनके ऊपर आपका प्लॉट है, आपके ऊपर आपका घर है, आपका मकान है, और कुछ लोग जो हैं, जो लैंड माफ़िया जिस तरह होती हैं, वो आके आप उस पे कब्ज़ा कर लेते हैं। तो आपके पास क्या रेमेडीज़ होती हैं? मुझे याद पड़ता है कि मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी क्विक रेमेडी तो ये होती है कि आप 15 को कॉल करें और पुलिस आए और आप अपने कागजात दिखाएं और वो जो कब्ज़ा करने वाले हैं उनको निकालें। लेकिन पाकिस्तान में इतनी चीज़ें सिंपल नहीं होती, बल्कि बहुत से मुल्कों में इतनी चीज़ें सिंपल नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। तो फिर हमें जो है वो सिविल कोर्ट में दावा करना पड़ता है। हमें परमानेंट इंजंक्शन का दावा करना पड़ता है कि ये हमारा लैंड था, ये हम उसके साथ कागजात लगाते हैं, ये हमारा मकान था और इन्होंने किया हुआ है। एक और क्विक रास्ता भी है, वो है सेशन कोर्ट में इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के नीचे, कि आप उसमें अपनी एक कंप्लेंट करते हैं और उसमें भी एविडेंस वगैरह होता है, और वो ज़रा ज़्यादा क्विक होता है सिविल रेमेडी के मुकाबले में। सिविल रेमेडी हमेशा थोड़ी सी स्लो होती है, क्रिमिनल रेमेडी जो होती है वो क्विक होती है। अच्छा, ये तो हो गया। मेरे ख्याल में मैंने एक वीडियो पूरा बनाया हुआ है इसके ऊपर आप लोगों को शुरू में, और आप लोगों को याद रहता पड़ेगा। अगर नहीं है तो आप ज़रा चेक कीजिए, आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। उसके अंदर हमने पूरी डिस्कशन की हुई है, हाउ टू गो अबाउट इट। अब क्या होता है कि अगर आपके मुल्क पे कोई कब्ज़ा कर ले, आपके मुल्क पे कोई कब्ज़ा कर लेता है और वो कहता है कि ये तो मेरा मुल्क है, और जिस मकान में आप रह रहे थे ये तो बहुत अरसे पहले ये हमारे आबा अजदाद थे जो रह रहे थे यहाँ पे, और अगर नहीं भी रह रहे थे तो भी ये हमारा होना चाहिए, क्योंकि ये इलाका हमारा है और हम यहाँ पे आके रहना चाहते हैं। मैं कोई बहुत अपने आप को कोई बहुत हमारे यहाँ तालीम याफ्ता का मतलब होता है कि आपने कितनी डिग्रियाँ हासिल की हैं। तो डिग्रियाँ तो मैंने बहुत हासिल की हुई हैं। मैंने एलएलबी भी की हुई है इंग्लैंड से, मैंने एलएलएम किया हुआ है लंदन यूनिवर्सिटी से, मैंने वहाँ पढ़ाया हुआ है, और मैंने बार एट लॉ करके वहाँ प्रैक्टिस भी की हुई है, और मैंने वहाँ पे बार कोर्स को पढ़ाया भी हुआ है, मतलब जो ट्रेनिंग होती है बैरिस्टर्स की, मैंने वो भी की हुई है। उसके बावजूद मैं नहीं समझती कि मैं कोई बहुत आला तालीम याफ्ता औरत हूँ। गो के डिग्री के लिहाज से तो मैं हूँ, लेकिन शायद मैं वैसे नहीं हूँ, मैं अपनी कोई शेखी नहीं मारती। लेकिन मैं एक तालीम याफ्ता माँ बाप की औलाद हूँ। मेरे माँ बाप ने हमेशा मुझे सिखाया कि हर कोई शख्स जो है वो एक जैसा है। अ, हर शख्स जो है वो अमीर हो गरीब हो, सबको एक जैसा होना ट्रीट करना चाहिए। और मैंने ज़िंदगी भर कोशिश की उनकी तरह कि मैं कोशिश में अपनी कामयाब हूँ कि सबको एक जैसा ट्रीट करूँ। ख़ास तौर से अगर मेरे पास कोई शख्स गरीब आता है या ज़रा कमज़ोर आता है, तो मैं शायद उसकी कोशिश करती हूँ कि मैं उसकी ज़्यादा मदद करूँ। और यही मेरा रवैया मेरे जानवरों के साथ भी होता है कि मैं ब्रीड के ऊपर नहीं जाती, बल्कि मैं देखती हूँ कि अगर कोई जानवर जो है वो मुसीबत में है, किसी तकलीफ़ में है, तो मैं उसकी मदद करती हूँ। लेकिन ये रवैया सबका नहीं होता, बदकिस्मती से। बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को कहते हैं, मैंने तो बताया ना आपको कि मैं इतनी पढ़ी लिखी शायद नहीं हूँ लोगों के मुकाबले में, लेकिन जो बहुत पढ़े लिखे लोग अपने आप को समझते हैं, उनके लिहाज से शायद ऐसा नहीं होता। और यही बात है कि आप देखिए कि जिस तरह हम अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं, हम अपने नौकरों को ट्रीट तो नहीं करते ना। हम वो जो बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चियाँ जिनको घरों पे काम के लिए रखा जाता है, कितने वाक़यात हुए। आपको याद है कि वो जो था वो जो केस चला था फातिमा वाला सिंध में, क्या हुआ उसका कुछ पता है किसी को? कुछ नहीं पता क्या हुआ। वो लोग गिरफ्तार हुए थे, फिर क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ। वो बच्ची जो कि जज साहब के घर काम करती थी, उसका क्या हुआ पता नहीं। कुछ अर्सा खबरें आती हैं, फिर वही हो जाती हैं, और हम फिर वैसे ही बैक टू और जो हमारी जो रूटीन है ज़िंदगी की, और हमारी जस्टिफिकेशन होती है कि जी हम उनको घर तो दे रहे हैं ना, लेकिन हम लोगों को एक जैसा ट्रीट नहीं करते। ये बड़े स्केल पे देखें तो भी ऐसा ही है। अब बड़े स्केल पे देखें, बड़े स्केल पे आजकल दुनिया में क्या हो रहा है। अगर किसी ऐसे मुल्क के ऊपर हमला होता है, या किसी ऐसे मुल्क के ऊपर कब्ज़ा किया जाता है जिस तरह के यूक्रेन है, जिसके चाहने वाले जो उसके सपोर्टर्स हैं दूसरे मुल्क, वो हैं जो कि बड़े बड़े मुल्क हैं, ताकतवर मुल्क हैं,
یوکرین کو ابھی یورپین یونین کا ممبر بھی بنا دیا گیا ہے، اور یوکرین کے لیے کتنے ہیومن رائٹس تھی، ان کے بچے، اور بالکل ہونا چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے، ان کی اولادیں، ان کے بچے، ان کے ساتھ جو کچھ تکالیف ان کے روس نے جب حملہ کیا ہے پیوٹن نے، تو وہ کنڈیمیبل ہے، ایبسولوٹلی کنڈیمیبل. لیکن فلسطینی بچوں کا خون جو ہے وہ کوئی خاص ویلیو نہیں رکھتا، بلکہ اگر آپ اس کے بات کریں تو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ بہت سے بات تو ایسے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اینٹی سیمیٹک ہے، یہ یہودیوں کے بارے میں ہم کوئی خلاف کر رہے ہیں، ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ بہت سے یہودی جو ہیں وہ اینٹی زائنسٹ ہیں. اور ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ زائنزم میں اور یہودیت میں فرق جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. زائنزم جو ہے وہ اسرائیل ہے، اسرائیل جو کہ سب کو نفی کر کے خود کھڑا ہوتا ہے، جبکہ یہودیت تو ہمارے بہت قریب ہے. ہم یہودیوں کا کھانا کھا سکتے ہیں، یہودی اذان دیتے ہیں جس طرح ہم اذان دیتے ہیں، ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، یہودی 3 نمازیں پڑھتے ہیں. یہودیت کا تعلق اسلام کے ساتھ بہت کلوز ہے. انفیکٹ جو عیسائیت ہے وہ تو ویسٹرنائز ہو گئی ہے نا، یہودیت ویسٹرنائز نہیں ہوئی. اور یہودیت میں اور مسلمانوں میں بہت چیزیں کامن ہے، اور یہ بہت سے یہودی اب ریکگنائز کر بھی رہے ہیں جو کہ اینٹی زائنسٹ ہیں. اور آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ اسرائیل کے خلاف لڑ رہی ہیں، لیکن اسرائیلیوں کا خون جو ہے وہ بہت قیمتی ہے. حماس نے جو کچھ کیا ان کے ساتھ 7 اکتوبر کو وہ بہت برا تھا. یہ کوئی نہیں سوچتا کہ 75 سال سے جو کچھ اپارٹیڈ استعمال ہو رہا تھا ان کے ساتھ. میں خود گئی ہوئی ہوں اسرائیل میں خود گئی ہوئی ہوں فلسطین میں، جتنی توہین ان کے ساتھ ہوتی ہے وہ اس سے بھی بڑھ کے ہے جو ساؤتھ افریقہ کے ساتھ میں کالوں کے ساتھ ہوتی تھی. لیکن وہ کوئی نہیں سوچتا، کیونکہ اسرائیل ہے بھئی، بڑا ملک ہے، بڑا ملک ہے، اس کا سب سے بڑا سپورٹر امریکہ ہے، سب سے بڑا سپورٹر اس کا برطانیہ ہے. بھول جائیں کہ برطانیہ میں کل بھی 3 لاکھ سے اوپر کا جلوس نکلا ہے. اتنے جلوس تو پاکستان میں نہیں نکل رہے جتنے برطانیہ میں نکل رہے ہیں، جتنے واشنگٹن میں نکل رہے ہیں. لیکن سم ہاؤ ان کا خون جو ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے. ہم باتیں کرتے رہتے ہیں نا ہسپتالوں کی. گریٹ آرمنڈ اسٹریٹ ہے انگلینڈ میں، بہت بڑا ہسپتال ہے، بڑے بڑے زبردست کام کرتا ہے. لیکن الشفا بھی تو ہے، الشفا بھی ہے نا غزہ میں ہسپتال، آج اس کو ختم کر دیا گیا ہے، تباہ کر دیا گیا ہے، ختم ہو گئے ہیں، کوئی نہیں رہا. تو خون جو ہے نا وہ سب کا برابر نہیں ہے اس دنیا میں. اس دنیا میں سب کا خون برابر نہیں ہے. اس دنیا میں سب کے بچے برابر نہیں ہے. میرا دل ٹوٹ جاتا ہے جب میں دیکھتی ہوں یہ سینز. میرا دل برداشت نہیں کرتا. میں صرف خبر سن رہی ہوں، میں دیکھ نہیں سک رہی، مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا. لیکن ان کا کیا حال ہوگا جو وہاں پہ ہے. اللہ کی لاٹھی بہت بے آواز ہوتی ہے، بہت بے آواز لاٹھی ہے. ڈرو، اللہ سے ڈرو. اب بھی کوئی اگر وقت ہے، کوئی کچھ کر سکتا ہے تو کرو. کل سارے اسلامی ممالک سارے بیٹھے ہیں، اور یو اے ای نے کہا ہے کہ ہم اپنی ٹائز نہیں توڑ سکتے اسرائیل سے، کیونکہ پیسہ ہے نا. ویسے بھی غریب لوگوں کے لیے کون کچھ کرتا ہے؟ اگر غریب شخص کا کوئی چھوٹا سا گھر بھی کسی نے ٹیک اوور کر لیا ہو تو کون اس کی مدد کو آتا ہے؟ صرف باتیں کی جاتی ہیں. سوری، ایسے بات زیادہ بات نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ مدد کرے، کیونکہ میں کوئی مدد نہیں کر سکتی. لیکن آپ لوگ کم سے کم جلوسوں میں شامل ہو، جھنڈے لگائیں فلسطین کے، کپڑے پہنے، اسکارف پہنے ان کے، اور دل سے دعا کریں.